لو ما عنتي أو زيك أروى أوان مرعوم بمحورة ميديا أزرارة وزنبرة بزحات زمني وعينة فقر مرعان حزنا لكم متينا لنا أبيت كريستيان عويوم بدنجلنا تانيهم بتكليل تمرعهم زقن زتفلي منفساوي مرعى حزنا لكم متينا لنا نقولنا دك أنا استيقظ عينة سأي هذنا يا بيلو سايلو تمتا نسا أيامو نهيوت عالم فتوى أفكرا أنقصا العالم سلام أنا حاولنا فتوات بيتسب فوري انترتينمنت أنا بيتلهم دستا يزبال أو تخطات هالي دراما بالري تواسعيت كوينة الناس راح يركب كولو ما عن تجمير دما أنا ون بيتسوكم كوينة له أو زي فوري زخانة نافور channel مسرحي دما أزي حجستي بخبر رقم تقبلني تسفاي كبر أمزي معرقرق لك قارب زجبرتني بهلاون زمناون الواسات مكليت ديكوريا مكليت ديكور أو قدامي ويانا قطري 109 بلوك ح ياتركب أوزي فال ماي مدلاوي أو كروا أوان مرعوم أزراراوي زنبرن إجزاويهرن بيت كريستيان زحجوسو فورات إنا حزنا لكم قرينا زلنا ببزحات محوراوي ميديا إلون بسوكة النفلت دياقون ممهر كروم كاسا إنا حزنا لكم متينا زلنا እግዚአብሔርና ከንፈር መዝሙር ጥራህ ይደልይ እግዚአብሔርና ልብ መዝሙር ይልደልይ دياقون ممهر كروم كاسا عدمنا خبيركا سلازمتخا بسم بيتسب فقرشو نمسكنك كورتها باللي أنا ما خبيركم سلسواهمني بزيري خبر اللي بعلت جزاها أبزت تركب بتعامل اسمه لنا جن أو كنا تبوتها ونتكيها أما كتب لنا الله أنا مدرس مالنا نيرو جن بحد حد مقنعات اللومي تجزي أي تجنيتي لازم لقونا جزء ويتفقدوا أملاك فقدوا سبتمكروا مخنا مولو لوك هيوتي تاريخ هالينا لسه ككافل هيبت قبل هالونا جزء بحد المسئنا لولا تسبرنا إني يقني لنا تبيكم هنا شيء استي تخطاتلتنا دياقون ممهر كروم كاسا منيو كما يسم كان صراحة كان استدلاليلنا مانم محبرسو مانم كريستيان ولدي قات ام كوين لبيت كريستيان بتاع مقرب ايوم انا لعابي خو ولا مس بوغيتانا ايو ملاك صحي اصحي بالو سلازي قات ام كوينو ሶምና ቤተ እግዚአብሔር አገልጋሉ ልኩሆን ወይና ቤተ ክርስቲያን ሰብ ልኩሆን ድሌቲ ፈቃዲ ነይሮ ስለዚህ ፈቃዲ እግዚአብሔር ኮይኑ ሶምም ሐጊዞም ነረዲዮም ነ ቤተ ክርስቲያን አቤ ስለዚህ እግዚአብሔር ፈቂዱ ሐዝም ብዛ ደካማና አገልግሎት አቅምና ቤተ ክርስቲያን ነገለገለና ነና ስለዚህ ዘዩ ክሮም መኮን ለخل ተፈለ ታሪክ ህይወት ይልለወሰ ይሆነ ደሲል እሺ ናትካ ካብ ሰማዕና በዓልት ገዛኻውን አብዚ ስለዘይ ተረኸበት እስኪ ስለናታ نشتي تملكتنا بعلت جزاي عسد جبري وتبال عسد مريم هيلولا ስለዚህ ሳ መንፈሳዊት አገልግሎት ለላ ሐፍትያ አቤተ ክርስቲያን ከዓቢኻ ዲያቆኒኻ ንበዓልት ገዛኻት ምን ያነበረት አይነት ባን ከመይ ዝበለትያ ወይ ንዲያቆን ትኸውን ጓላንስቴቲ ከመይ ዝበለትያ ምናልባት ሓደ አገልጋሊ ወይ ሓደ ክርስቲያን ለሆነ ይኹን ሰብ ናሂወት አጋረይ ወይ በዓልት ገዛይ መዋስብተይ ናዘለ ዓለም መኻፍልቲ ህይወተይ ኢሉ ለአምኖ ሰብ ወይ ለአምና ሰብ ክትህልዮ ልግባ ወይ ከቀምጦም ልግቡ ነገራት ይህልዎ እዩ ሶትና መጀመሪያ ነገር ታዩ መጀመሪያ ምርጫ ለምልከት ማለት ሀመይ ልብል ታዩ ድሌት ኻኒሩ ታዩ ሐሳብ ኻኒሩ
ክባሃል ከሎ ሰብ መጀመሪያ ለምጾ መኒ እግዚአብሔር ማንያቱ እግዚአብሔር እዩ መጀመሪያ ለአዳም ሕጺቱ ወይ ምና ፍቅሪ ህይወቱ ወይ ምና ህይወት አጋሩ ለመረጸ መጀመሪያ እግዚአብሔር ለምን ለአዳም አዳም የሆነ ምምራጽ ጀሚሩ አዳምስ ና ህይወት ብጽይቱ ባዕሎ የመረጸ ለአዳም ና ህይወት ብጻዩ ለመረጸሉ እግዚአብሔር እዚህ ለምሳሌ ለአኺ ና ህይወት አጋር ወይ ና ህይወት ብጻይኺ እግዚአብሔር ዶ ይምረጸልህ ባዕል ክትባሃል ማን ማለት እግዚአብሔር ማለና ወዶ አባዳም ውስጥ ለሎ ነገር ህሙይ ሶ መጀመሪያ አህሊፍ ኻቶ ነገር ለእግዚአብሔር ክልክ ኸለነው ለእግዚአብሔር አህሊፍና እንሆ ልግባና ነገር ክልክ ኸለነው ለእግዚአብሔር አህሊፍና እንሆ ነገር ታዩ ተይልና ፈቃድ እግዚአብሔር ማለት በኻሊ ይባላል እና ዲሊት እግዚአብሔር ባግ እግዚአብሔር ታዩ መጀመሪያ ባግ እግዚአብሔር ክርስቲያናው መንነት ለለወሰብ አብይወት ኻውሽቲ ክሉ ምግባር ስለዚህ መጀመሪያ መስፈርት ኮን ለኸል ህም ቤተ ክርስቲያን ተቀመጡ ለግባውም ነገር ለይን ደራደሩሎም ይሹታት ነው እና መጀመሪያ ታዩ ክርስትና ወይ እምነት ሃይማኖቱ ታዩ ሃይማኖታ ታያ ለእምነት አለለዋ አመለካከታና ግንዛበ ተገዛነት ለጎይታ አለለዋ ተገዛነት ታይ መስል እና መጀመሪያ ጉዳይ ከመጽል ግባው ነገር እሱ ቶም ኻልወት ነገራት ድድሕሪው ለመጹ ይው ስለዚህ ና መጀመሪያ ጉዳይ ምስ እምነት ለተተሐዘ ኸይዱ ለእምነታ ጠንካራ ለሆነ ተሰብ ትግነዶ ትህልዶ አብዚ ዘመን እዚ ወይ መንያ እንየው ይለለንየው አይን እንየው ለየው ስለዚህ መን ይኮን ለግቦ ወይ መንያ ክትሆን ትኽል ለብል ነገር መጀመሪያ ከመጽል ግቦ ነገር በሐፈሻ ከነወጋ ከለና ማለት ስለዚህ ሃማየለለ ተመሳሳለ ብልኾነ መልኩ እዝነው እምነት ጠንካራ ለሆነ ሰብ ተልቆ ና መጀመሪያ ጉዳይ ማለት በኻላይ ወገን አመለኻኽታ ተሐሳስባይ አተሐሳስባ አመለኻኽታ ሰናይ ነገር ኮን ክኽልኒው እምነት ሃሊው ሓደ ሰብ ለአመነ ሰናይ ተሐሳስባ ሰናይ አመለኻኽታ ተሊሃሊው በጣም ከቢድ ሁሉ ሰብ ያመኒ እምነት ነኝ ይብሊ ጽቡቅ አመለኻኽታ ግን ክሉ ክኽልኒው ስነ ምግባር ክሉ ክኽልኒው ፈሪሃ እግዚአብሔር ክሉ ክኽልኒው እዚ ፈሪሃ እግዚአብሔር በጣም ወሳኝ ነገር እዩ ማለት ፈሪሃ እግዚአብሔር ለይውሉ ሰብ ተቆይኑ ና ህይወት አጋርኺ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንድሕር ለይውሉ ወይም እንድሕር ለይብላ ተቆይኑ ምጅማር ይካል በምንም ተአምር ህይወት ግን መፍጻሜ ይካል ሙዳ ይካል ስለዚህ መጀመሪያ ክሉ ክሊ ሙዳታ ግን ይሉ ከጅምሮ ክትሰባሰብ ትኽሊኻ ፍቅር ለመስል ጉዳይ ክል ክልዩ በምንም ተአምር ለማኸል ግን ፍቅር ክል ይኽሊ ምክንያቱ ፍቅር ለሉ አፈሪያ እግዚአብሔር ውስጥ ለለውም ሰባት እዩ ና እግዚአብሔር ፍቅር ለሉ ስለዚህ ፈሪያ እግዚአብሔር ለለው ሰብ ለብል ተኻሊ ጉዳይ ነይሩ ማለት ዚዮም እንቶም በዋናነት አባየ ከቅመጡ ለግቦም ጉዳያት ይለል አምኖ አኻሊ ሰብ አኻሊ ክርስቲያን ለክሉ ለግቦም ሳቶም የሚጣጡ ወስዶ ማለት ስለዚህ በሐፈሻ ክረ ለግቦ ነገር ይካበልና ለክነት ለለው ሰብ ወይም ዲያቆን ለሆነ ሰብ ክትሆን ለትኽል ሰቤቲ ወይም ና ህይወት አጋሩ ታያል ብል ትና መጀመሪያ ኸይድት አዩ አህም ና ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት እምነት ለብል ነገር አው ሁሉ ለለው ክነት ለለው ይሁን አው ለብሉ ይሁን ማለት ኻሊ ፈሪሃ እግዚአብሔር ለለው ወቅት ሆን ተኸልኔዋ ኻሊ ድንግልናው ህይወት አሐድ አዊ መስፈርት እዩ እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ ድንግልና ክባሃል ከሎ ምስ እምነት ለተተሐዘ ኸይድ ስለልኾነ ወይም ቤተ ክርስቲያን አስተምሮት ስለልይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት መሰረት ወደም ይኹን ጓል ድንግልናው ህይወቱ ህምብሌን አይኑ ልክሕሉ እዩ ቅዱስ መጽሐፍ ለእዝዝ በተለይ አፈወርቅ ለባህልና ቤተ ክርስቲያንና ሊቅ ለእዝዘና ዝ ጉዳይ እዩ አንስቲ እሱን ድንግልናው ህይወትኩም ህምብሌን አይንኩም ሐሉ ይሉለና ስለዚህ ድንግልናው ህይወት ህምብሌን አይል ከሉ ክኽልም ነው ማለት ነው ድንግልናው ህይወት ህምብሌን አይና ሐሊ አያ ማለት ታይ ማለት ይባል ባህላ እምነታ ሃይማኖታ ሐሊ አያ ማለት ነው ህም ስርዓት ቤተ ክርስቲያን መሰረት ትጓዝ ነይራ አያ ማለት ማንያቱ ሓደ ክነት ለለው ሰብ አብ ክነት ህይወቱ ለነብር ምስታ ብጽይቱ ለነብር ምስታ ሰቤቱ ለነብር ክሳብ ህይወቱ መወዳታ ሓዳር መጀመሪያ ነው መወዳቱ ግን ክሳብ መወዳታ ክሳብ ህይወት ለለው ጊዜ ሰዓቱ እዩ ልቅጽ መቋረጽ ልባሃል ነገር ሲሉ ድሕር ለኾነ ጊዜስ ክንፋለለልኮ ንኽእሊና ልባሃል ምክንያት ስቀርበ ይኽእል ክመጽእ ይኽእል ምፍልላ ይብሉ ክሳብ መወዳታ ልቅጽሉ እዩ ስለዚህ ክሳብ መወዳታ እንድሕር ልቅጽሉ ተኮይኖም እምነቱና ሃይማኖታ በጣም ወሳነ ነገር ተለይ ኮይኑ ግን ቅድሚ መውስቦ ለፍጸም ርክብ ህም ቤተ ክርስቲያን ትምህርት መሰረት ዝሙት ይልባል ዝሙት ለላ ኃጢአት ስለዚህ አብ ዝሙት ህይወት ውስጥ ለነበረት ወይ ለነበረት ተኮይኑ ለክህነት ክበቃ ይኽእል ይሱለ ሳለ ለተመሳሳሊ ለክህነት ክትበቃ ይትኽእል ፍትሐ ነገሥት ታይልል ሓንቲ ሰበይቲ ና ክህነት ለለው ሰብ ወይና ሓደ ካህን ና ሓደ ዲያቆን ሰበይቲ ክትኮን ከላ እሳም ወገንነታ ካብ ካህናት ወገን ያ ተገራ ትጽዋ
ወገንነተካ አብካ ሓላፍነታ እንደውም ቤተክርስቲያን ልዕል ተብሎያ ለጊዜው ኣብዚ ተለይ ገለጽ ቆዋላ ልዕል ተብሎያ ለለዋ ስልጣን ለለዋ ክብር ማለት እዩ ስለዚህ ና ካህናት ወገን ኮይና አትቅጽለላ ካህናት ለለህም ታንቶ ለከለለኩ ድንግልናው ህይወት ለለውም ኮን ኮን ሶት ድንግልናው ህይወት አው ብቻ ከሆነ አለ ድንግልናው ህይወት ለለው ኮን ከለነ ይው ማለት ቶም ካሎት ለቀነጥና ይም አንተ ወሰናይ ልባሉ ነገራት ለ ኣብዝለ ለቀጽሉ ነገራት ኮይነ ይግልይ ማለት ጽቦ ምስ በዓልቲ ገዛኻ ከመይ ተራኺብኩም ከመይ ሓሪኻያ አጋጣሚ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ በአገልግሎት ምክንያት ኢና ንፋለጥ ቅድም ለተወሰኑ ጊዜያት ተማሪተይ ነራ ሐዘለለ በዓልቲ ገዛይ ኮይና ማለት እዩ ፈቃድ አምላኪ ከምዛ አይነት ነገር ኮን ለኽል ስኻስለልደለ ካዩ ስኻስለለ ሐሰብ ካዩ ኮን አጋጣሚ ኣብ ህይወቱ ጉዕዞ ለተፈላለየ መንገድ ደጋጥመካ ኸል ይግድን አቤተ ክርስቲያን ብቻ ኢኻ ትጋነ ወይ መብሉ ኾነ ነገር ብቻ ኢኻ ትጋነ ማለት ይኾነ ግን ኮን ለኽል ሰብ ምናልባት ውዕሉ ይክመስል ለኽል ውዕሉ ለህይወቱ ክገልጾ ለኽል ስለዚህ ውዕሎይ ወይም ኻሊ ነገረይ ብታ ንሽ የዋላት ኾን ምናልባት ወው ከባቢ ስለልኾነ መብዛሕትዩና ለለ ህይወትና መስለኒ ተምኒተይና ድሌተይ ለላአነን አቤተ ክርስቲያን ሰብና አገልጋሊ ተልኾን ለብል ሐሳብ ስለልነበረ እግዚአብሔር ፈቂዶ ሆም ኮይኑ ማለት ኣብ ክርስትና ህይወት ውሽጢ ሓደ ደስ ልብል ነገር ታይነዮ ኦርቶዶክሳውያን ወይም ክርስትና ህይወት ልነብሩ ሰባት ልጋነይሉ ና ህብረት ቦታ ነው ና ህብረት ስፍራ ነው ሓደ ትገብረና ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ መንፈሳዊ ሰብ መጀመሪያ ለመርጾ ነገር ታዩተ ተባይሉ መንፈሳዊ ተልኾነ ሰብ ከመርጾ ለኸ ኢልና ኢና ከነቀመጦ እንኸል ስለዚህ ና በላይ ገድስ ማለት ይበኻል ይባላ ድሌት ለነበረ ነባየ ውሽቲ መንፈሳዊ ሰብ ክትኾን ክትኸል ነው ምክንያቱ ኣብ ከነቱ ውሽቲ ክሳብ ለለኻ ኣብ አገልግሎት ክሳብ ለለኻ ቤተ ክርስቲያን ለተአሳሰረ ህይወት ክሳብ ለለካ ህይወት ካልፈልጥ መንነት ለለው ሰብ ተልኾን ጽቡቕ ናይኻ ህይወት ናይኻ አገልግሎት እንድሕር ላይ ትፈልጥ ተኾይና ወይ ላይ ፈልጥ ተኾይኑ ንሽ ያቸጋሪ ላይ ምርድዳክ መጽያ ልኬት ክልክልኒው እግዚአብሔር ለአዳም ከመርጾሎ ከሎ ትና መጀመሪያ ለቀመጠሎም ካብ ለምምራጽ ለተጠቀመሎም ነገርስ ነይሮም ታዩ ካብ ጎድኑ እዩ ታሕጽይቱ ወግኒዋ ሄዋን ወግኒዋስ ካብ ጎድኑ እዩ ካብ ጎድኑ ማለት ታይማርት እዩ ማዕሩኡ ትኾኖ ማለት እዩ ማዕሩኡ ትኾኖያ ትሕቲሉ ካብ ጎድና ካብ እግራ አይምጽይ ልዕሊሉ ለለ ካብ ጎድን ብልዓለ አይምጽይ አይታው ይለ አይት ትሕቶ ይለ አይበልጽ አይለ አይት በልጾ ይለ ልክዑ እያ ሶ ልክዕኻ ለኾነ ሰብ ለምግናይ ኢኻ ትገብሩ ጉዕዞ ክል ልኽእል ማለት እዩ ኣብ ክርስትና ህይወት ውሽጢ ተኻሊል ተጠቀመሉ መንገድ ታዩ ሓጋዚቱ ልክትኾንስ ረዳት ወይም ሓጋዚት ንፍጠረሉ ኢሉ ይብል ሶ በይኑስ ሙሉ አይኾነ ክትሕግዞ ትኽእል ነገር ለለክትኾን ትኽእል ነው ሶ መንፈሳዊ ተኾይና ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ክሳብ ለሎ ድረስ ስለ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ትሕግዙ ያ ማለት እዩ ኮድቕ ከሎ ተልዕሉ ያ ተለይ ኮይኑኸ ኮድቕ ከሎ አይተልዕሉ ሶ ክልቲኦም ሞዲቆም ክቀሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ክትሕግዞ ክትኽእል ነው እግዚአብሔር ለአዳም ክመርጾሉ ከሎ ዞም ክልተ ጉዳይ ያዚያቶም ነይሮ ረዳት ክትኾኖ እትኽእል ኢሉ ለመሪጽሉ እዩ ክትረድኦ እትኽእል ኢሉ መሪጽሉ እዩ ክትሕግዞ እትኽእል ሓጋዚት ክኾኖ እትኽእል ተኻለለ ካብ ጎድኑ ማእኸል ሓጋዚት እትኾኖ ሰብሳ ታያ ልክዑ ክትኾን ክትኽእል ነው ስለዚህ ዞም ጉዳያት እዚያቶም ነይሮም ማለት እዩ ሐሳብ ውሽጥ እዚኦም ኣብ ምርጫ እዚ ወይ መብት ኸይድ እዚ ማለት እዩ በመንገድ እዚ ቤተ ክርስቲያንና ተጋኒና እዚ ሐሳብ ስለልነበረ ማለት ብቻ ግን ታዩ ቤተ እግዚአብሔር ዩቲ ህይወት ለተጋኒናሉ ለተፈለየ ነገር ሃሊው ወይም ለተፈለየ ፍሰት ሃሊው ገለ ይሆነ አነ ቅድም ለአምፍላጣ ምፍላጣ ይሳ ብዙሕ ጊዜያት ተቀድማ ተፈልጠነ ነራ አም መፍላጥ ደረጃ ማለት አነ ለፈልጣ ድሕር ብዙሕ ጊዜ ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብልኾነ አገልግሎት ሶማብል ነበርሉ ክፍሊ ተጋኒና هم ሌላ አይነቱ هم መፍላጥ ሾ ተፋሊጥና ማለት እዩ هم ኸይድ ስለዚህ ድሕሪት መፍላጥ ሱቅ አስላበለ አህዩ ማለት እዩ ተረዲኸኒ ህዝ ለተፈለየ ነገር ሲሉ ወይም መንገድ ተጋኒኻ ወይም እንትን ተጋኒኻ ገለ ኮንስ አተራኺኩም ስልክ ተአየርኩም ወጋዕት ዘሚራ እሺ ይሆነ ከማዳ ተኾንላ ለተፈለየ ኸይድ ይላልከና በቃ هم ይልኾን እሺ ነብዙሓት ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት እናኸድካ ስብከት ተቐርቢኻ ካብዚ ኩሉ ኸይድኻ ከመይ ንዓ መሪፅካያ መሰናኸል ገለታት ከነይሮም ዶ ማለት አገልግሎት
አገልግሎት ውሽጥ ላልተፈላለዩ ቦታታት ላልተፈላለዩ ስፍራታት ምኻድ የጋጥም እዩ ግን ሐቅ ለምንጋር አነ قدم حدار مقباري قدم خلت عمت كبابي لا حدار محساب جميرة مالتي لذي لا حدار محساب اللي جمر كله جزء ساعاتي بزح عيني لافت الشاقر خا انتنا مال حساونا انتني نبرد لذي السوس للخوانا بزح لهم عينة انتنات بوتا اللي عيني وركم مثلا اللي تقاقي ان التفلي اذا لبهال تقوان فوتا تقاطي من اي وين انتني لمال بزح مسوعلت جزء خامس ترخب كاريخا حدارنا محساب ماتيخا ويس قد من عام ركابك هو دحري مساب جميل سوعلت جزء مساعز لله انت مسولنا دحري مساب جميل لا حدار تولي لخال مئتاو لنبرد لي تواي اه خايني هو مالت جزي لا سفحنا لا خدك خد كله بزح صبغ ነገር ክሉ ይለ ያን ስለዚህ ጊዜ ነው ይርና ነና እርስ በርስና እንረዳደሉ እንፈላለጠሉ ጽቡቅ ጊዜ ወሴትና ይና ጊዜ እሱ ነይሩ ና ወለድ ድሌት ነው ና ጎድን ለሎ ሰብ ድሌት ነው ለለኻዮ ህይወት ካልገዛ ርዕሱ ተመሳሳሊ ሶሎሞን ታይዱ ይልብል ካብ ሓደ ሰብሲ በይኑ ክነብር ከሎ አውሉ ወደቀሉ ጊዜ ሰዓቲ ለልዕሎ የውሊሞ ወይሉ ይብል قاليتي ردات تلاتو ግን አውሎ ወደቀሉ ጊዜ ሰዓቲ ለልዕሎ ስለለሎ ለሕግዞ ለረድኦ ስለለሎ ሰናይ ገበረ ደኻሞም ጻዕሮም ሰናይ ፍረለዎም ሞ ይሉ ያሶ ታይማት ካብ ሓደ ብርቱዕሲ ክልተ መድሓኒቱ ከም ልበሃል ማለት እዩ እዚ ስለሉ ኾነ ትድሊታትሱ ነይሩ እዩ እና ካባየ ለመፀ እዩ ኮን ልኽእል እሱ ደሲር كاوغالنا لعلس خا قروط اني خا مالتي تمام እሺ ኣብ ጊዜ ፍቅርኩም ከመይ ተሕልፎን ይርኩ ኣብ ከይድ ፍቅርኩም ዘጓነፈ ጸገምሎ እግዚአብሔር ይመስገን ለተፈለየ ለጋጥመና ጸገም የለ መጋጣሙ ኮይኑ ድሓር ምናልባት ና ሕጽዊነት ጊዜ ዘመን ይልባል ና ፍቅር ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት መሰረት ፍቅሪ አይሳዓሪ ፍቅርክ ሰሞወዳት አልጸንሕዩ አርስኻ ሕሊፍ ኻሉ ዋው ነገር ሶ ቀድሚ መርዓለሎ ህይወት ና ሕጸ ህይወት ይልባል እንበይ ና ፍቅሪ ህይወት ይባል የቤተ ክርስቲያን ግን ብልምድታ ይልባል ና ፍቅረኛ ታቲና ይባል ለምሳሌ ግን ሐዳሪ ጎሪ ፍቅረኛ ታቲና ማለት ታይ ማለት ይመስልኪ ለዘለ ዓለም መይንፋለይ ማለት ምክንያቱ ፍቅር ውሽጥ ምፍለላይ ይልባል ነገር የለያ ፍቅርክ ሰሞወዳት አልቅጽሊም በይ ፍቅሪ ለሆነ ጊዜ ጸኒሑ ለሆነ ጊዜ ግን ወረት ለለው ነገር ይሆነ ልሽነፍ ልሳዓር ይሆነ ሶ ብለሆነ ጊዜ ልሳዓር ወይ በመልከ ወይ በመምና ወይ በገለ ክሽነፍ ልኽል ነገር ፍቅር የለይ ሶ همول ባህል ፍቅር የለይ ና ሕጽዊነት ጊዜ ይልባል አና ሕጽዊ ጊዜ ማለት ና ምጽንና ጊዜ ማለት ኣብ ጊዜ ሕጽዊነት ምፍልላይ ክፍጠር ይኽእል ላ ተጸናንዑ ስለ ጸንሑ ለለው ማለት ሶ ክጸናንዑ ከሎ ኣብ ኸይዲ ለሆነ ችግራት ክፍጠር ይኽእል ወይም ለምስምማዕ ክፍጠር ይኽእል بالتفلالي አይነት መንገድ ማለት ምፍልላይ ከጋጥም ይኽእል ምፍልላይ አብለ ጋጥመል ከጋጥመሉ አብለ ይኽእል ጊዜ ይፋ ክኾን ልግበኦ ጊዜ እዩ ይለያ ስለዚህ አብናይና ኸይድ ለነበረ ተመሳሳሊ ብልኾነ መልኩ ኢል ካልኦት ሰባት ለመሰናክል ብለ ይኾን ለአና መሰናክል ብለ ይኾን ላብ ደገም ይፋ ብለ ይወጸሉ መንገዲ ሩይ ለኾነ ተውቤታት ብለሎ ምናላ ይመስለኒ ተራይና በሓደ እንትንልና ንብለሉ ሰዓትና ጊዜ ነበረ ጽቡቅ ኮን ኸሊ እሄድሊ ማለት ይሆን ከድል ኸሊ ግን በመጠኑና ብልኩዑ ተልኾን ለኻሊ ይሰብለለ ብለይ ፍትን መልኩዑ ተልኾን እሱ ሰናይ ነገር ኮይኑ ሰማዕኒ ትና ፍቅር ቀጥተኛ ትርጉሙ ግን ማዚል ጅምር መስልኪ በክርስቶስ ሓደ ምስኾንካ ሓዳር ምስ ጀመረካ ማለት እዩ ድሕሪዩ ለለይ ምፍልላ እዩ ሓዳር ምስ ጀመረ ሰብ በምስጢረ ተክሊል ጋብቹ መስፈጸመ ሰብ ቤተ ክርስቲያንም ቤተሰብም ባዕሎም መልፈልጡ ይፋ ምስኾነ ሰብ ተሓዳር ምስተጀመረ ወይም ሓደ አካል ምስኾኑ ድሕሪ ምፍልላ ይካል ክሳም ወዳታ እዚ ፍቅሪ ይባል ሶ ሐዚ ይፍቅር ለሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሓዳር ምግባር ለነበረ ታይምና ገንታ አይነሩ ናሕጽዊነት ጊዜ ማለት አብና ሕጽዊነት ጊዜ ግን ፍቅሪ የውሊ ማለት ይኾነ ምፍታው የውሊ ማለት ይኾነ ወረት ለይውል ልክ همز ሐዚ ሓድነት ልፈጥር አይነት ፍቅር ግን አይኾነ እሱ ለተፈለየ ናሕጽዊነት ጊዜ ሶ ፍቅር እሱ አፍቅር ቢጸከ ከመንፍስከ ልብል ሕግነ ወይም ትእዛዝነና ማንም ሰብ ከም ገዛ ርእስኻ ገርኻ አፍቅሩ ፍተው ልብል ነገር ነው ከሙ ዝ አይነቱ ፍቅር እዩ ለሎ
مستفلالي خاله فقرك حيزو لقصل فقر يلبال تحاد سجات تقون له ويم حدا أكل تقون له فقر جن تحزل له ويم تحرق موسبول فتسأل له فقر يبال ما صوت نحس إننا تجزي لحلفنا يو بزي ملك عيو جن إرس برسنا نجاني له من قد جن نيرنا كاوز زيوم منتن اللي خونه خيري نيرو بتشات وبغني نيرو زيري مسك قلت تقاطعكم يفلت له وي كم يتفتحون زقطمكم نجار وانا حساب مثل لا ومن حساب قلت كقاطم خيل هو اجرو قامس اجر سيغاچ يبال اجر مس اجر تغاچ ግን لتحد اجرخا ገጪ ኻነ ይኻሞ ችግር ፈጢር ካለ እይቱለይ ማኒ ግን ታይል ባህል ነገር ነው ወለድ እኮ እንደውም ከመክሩ ከለው ሕጽይነት ህይወት ለለው ሰዋት ወይም ለቀጻል ሓደ አካል ኮን ለደሉ ሰዋት ወይ በሐዳር ውሽጥ ለለው ሰዋት ምናልባት ገዛ እኮ ድርጓጓ ከጋጥም ኸል ሰብ መጽይ ኩሕኩ ሓቢሉ ታይ ጋጢሙ ካትኩም ዲክ ባህል ከሎ አቅሓ ወዲ ቆይ ለባህል እንበይ ተባይስና ተጋጭና ይባል ሶ هم አይነት ነገር ከጋጥም ኸል እና ሐሳብ ፈላላይ ማለት በሐሳብ ለኾነ ችግር ክፍጠር ኸሊ ምፍል ላይ ክፍጠር ኸሊ እና ሐሳብ ፈላላይ ተፈጢሩ ይፈልጥ ይማል خبيدي هم عينتي وتلله وسائل المجناي خبيدي كفتار خلي جن بحساب نفتحون يرنا بمنجار نفتحون يرنا غير مسجن عقاتام خوينو بمونغو خلتين على اللو بيتسب كلهم بتعم يحجزونا نيرو محازوتنا بتعم يحجزونا نيرو بصلوت يحجزونا نيرو ولدنا بصلوت يحجزونا نيرو إذا سلنا برا سناين يلو غير مسجن بزح التفلي عينات لا حماق أحلف له جتة هنا بتعم تسيل نخلو محورسة فقرات كمناتكم يتحيو قال እግዚአብሔር መምሃር ንፍቅርን ሓዳርን እንታይ ረው ሓለዎ ሓዳር ፍቅር ጥራሕ ይኾን ይልደሊ ፍልጠት ለይደሊ ፍልጠት ለይውሉ ሓዳር በጣም ከቢድ አቸጋሪ ለኾነ ጉዳይስ ፍቅር ስለሌለው ሁሉ ይባሃል ብዙሕ ጊዜ ግን ፍቅር ምህላው ሰናይ ጽቡቅ ግን ፍልጠት ለይድሊ أو خالوت أهاتابيات كريستيانات بتعم صبغ لبهال لمدني قدمي سوات حدار قدم من فصامو لشدش شهور حلا أكل سلا حدار مننت يمهري إذا كل مدك خلني ولا عدنا له سبب قدم لو حدار متاو سلا حدار بدنبك مهرك خلني لو حدار سولات بتلمدو لو حدار سولات سلا حدار مننت من ما يفلتي نواو يولي حدار كجبر سلا لو بتش حدار لجبر سبزاي حدار تايو كيف لتا مالتي نا حدار خلتا اكل حدا لخونلو مستير تايو كيف لتا خلتا سبات سي حدا لخونلو يكو إنانو ببيت كريستيان تمرت مسالته ما نمسب بمحبرسبنا مسوي حدا كو يم حدا اكل كو قينو مكوبل اسو مسالته كام تايدي كم مصحف قدسي كن هما يوم حدا اكل لخون ايفلط ايتسا اذا كيف لتا لو حداريات القاب القال له يخوني حدار حدا غزي لا حدار كاتكلوسه صنعاتي هاو خالك بحال كخلني لحزنتنيا طرح يخوني صنعاتي هاو خال بحال لا حدار لا تسب غزاروس صنعاتي هاو خالك بحال كخلني لمتاي مسيلكي كاب حزي نابينو مسقل يخوني لشكل نابعال تجزو مسقل لشكل اسقي لا حدار كتاتي كلخ نابينخ مسقل يخوني للك نابينخي شخمي نابينخي صورا نابينخي عمل قال يخون خي تخلي ناسب ايخ عمل لا يخ تخلي ناسب ايخي عمل ناسب ايخي مسقل لشكل لدل فلتت كله كخلنيو لدفلتله قلبت كله كخلنيو مالتي تلي خوينو ناسا ايخي مسقل مشكام ليخ الخي نا كريستوس مسقل تشكملو ريزن ايكلي نا بعلخ مسقل بشكم يمال خزي كريستوس مسيوسي كنشكملو نخل ملس مسقل يله يللو حزن نشكمو مسقل ناسب ايا ويم لله ناسبيتو دخام ناسبيتو ጉድለት خالي ነገራቱ ምሽካሚ ስለዚህ ፍልጠት ይልይ በመሰረቱ በስር መሰረቱ ማለት ነው ስለዚህ هم فقاد አምላክ ኮይኑ ኣብ ተገልግሎት እዚ አቦታት ብልተፍላለ መልክዑ ስለዚህ ጉዳይ እዚ ይነግሩና ነይሩ ቅዱሳት መጻሕፍትን ብልተኻለ መጠን ናምራይ ዕድላት ይጋጥም ነይሩ ብታንፈልጣና ብታንኽላለ ተመሳሳሊ ድሕረ ደጊም ደኳ ምክንያት ክግነ ለዓልኽ ሓዳር ከይገበርኻን ሓዳር ትምህርትታት ብዙሕ ቦታታት ለኻ ኮርስታት ለኻ ይልባሃል ነይሩ እዚ ሓዳር ስለልገበርኮ ብዙሕም በሃል የለ ኣምኒ ግን ብዙሕ ግዜ በምጥያቅም በመንባብም በኻልእ መንገድም አው ዙሪያ ስልጠናታትም ኮርስታትም ይህብ ስለልነበርና ምናልባት ተወሰነ ነገር ርድኢቱ ነይሩ ክኾን ይኽእል እና ምስ አገልግሎት እና ሓዳር
ሰናይ ኮን ልኽእል ነገር ምዃኑ ጽቡቅ ግን ልረዳእካ አገልግሎት ካልርዳእ ልኻሰብ ግን ይድሌካ ወይ ብጻይ ግን ይድሌካ ማለት መርዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ቀልቢ ዝሰሓበ ነይሩ እንታይ ተሰሚዕካ እንታይ ዝተፈለየ ቀልኹም ዝሰሓበ ነገር ከነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ነይሩ ምናልባት ኣብ ተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያታት ሪኻትኩም ትኾኑ ጽቡቅ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ቤተክርስቲያን همي لدقة هم التخبر لتردأ كله جزء علتي نحنا من مينا أبزي أتيوم أبزو علوم كبحالو له خلو سواتي يقول بخلتين أوجه جن تايل بال كورسي يخبرك كادو يبال بيت كريستيان كبرتيها قدستيها قدست بيت كريستيان تقدسك كبرت بيت كريستيان تخبرك لعلت بيت كريستيان تلعلك تلعلك سخاليل على خاصل الصنعخا لورد خاصل الصنعخا تقدسك قدوس اللي يكون سبيع تقدس تخورو اللي خبر سبيع اللي تخورو للخبر سب ብቻ يكون اللي خبر سب اللي تخورو بيت كريستيان اللي جبرنا الله نجار يبلناي كنا جلجلا عند اللي جبنا يجلجلنا الله كنا خبرة عند اللي جبا بوتا كنا عند اللي جبا هذنا ياي جن أخباراتنا جابير يمسجن بالتفلي ملكوعو أبو باباسات نيروم بس أونا إسحاق ناي زوا مثلا هاجر سيو كاتليك أبو باباس بس أونا رجاوي ناي منبر سلامة وانا صحافي بس أونا يوحنس ناي كروس فريم ناتوس أونا سلامة كساتي برهان منفسه كوليجين ناي دبر سلام كروس ميكائيل كاتدرالين ليك أبو باباس بس أونا إنباقوم ناي زوا دو مبرق هاجر سبكت زوم بوتات زياتهم نيروم زابير يمسجن بركتهم يبصحنا مسيوم تي سرعه تكليل ساعتهم فصيمهم تمساسالي كابل تفلالو يادبارات لمسو احوات حات بوتات كانات مسيوم تي ابيت كريستيان خيدي صبغ لكون وردومن قدسغون تقبلك تغورو زيو بور برعاز بحال الله مالتي واتنا انقعنا وينقعكم ሕጊ እግዚአብሔር ፈጽሙ ብድንግልና ጸኒዑ ብቅዱስጉ ሓደ አካል ስለዝኾኑ ኣብ ማእኸል ሊቃነ ጳጳሳት ኮፍ ኢሎም ኣለው ከዊሮም ኣለው ማለት እዩ هم حساب تعينيرو مس حوات حاتم التنجاجرنايو نحنا ملتنجاجرنايو بخلتينا وجنم لو قعنايو تجدد لمنفساويان سواتم لأرثوذكساويانم لكريستيان كمهر لخل تلقون مقنعتو كمسؤول لخلو سواتم لهلو جيزيو سوشيال ميدياتات انت اللي جبر له ساعات مغانو يردنا نيرسو تنكاغد ليو لومي اللي جبر مرعاتات تنكاغ ندحر لي تغبيرو له بتعم خبيد اشغار نغاري بزح ነገር تسمع بزح ነገር تري اب اللي جبر منفساوي يكون منفساوي لي يكون مال ስለዚህ مرعاب ገዛ ርእሱ ወይም ከብካብ ገዛ ርእሱ በጣም تنكاغ ለድልዩ ነገሪ ስለዚህ تنكاغ ነይሮ እዛ ሐላፍነት ለወሰዱ ሐዋት ነይሮ በተለይ ማሐዙተይ በጣም ዓቢ ሐላፍነት ወሲዶም ነይሮ እዛ ሐላፍነት እዚ ወሲዶም ካልኦት ሐዋትም ነይሮም ለዚ ዕላማ ዘብዝለሎ ለመፈጻም ለወሰዱ እኒ አቤል ወይም አቢ ኢቫንትስ ዚያቶም ጽቡቅ እንትናት ገይሮም ማሐዙት ተመሳሳለ بالሆነ መልኩ እኒ ወዳጄ ዲያቆን ኃይለ ጽዮን በጣም ዓቢ ሐላፍነት ወሲዶም ነይሮም እዚ ወሲዶም ትመርዓ ዘብዝለሎ በዚ መልኩ ልክ ሐልፍ ላገበሩ ነይሮምና እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ነይሩ ናይና እዚ ጌርናዩ ልባሃል ነገር የለ ታቤተ ክርስቲያን ያዙ ሁሉ ነገር እሱ ጌራቶ ሶ ካምጅማሩ ጀሚሩ ከሳሙዱ ለሎ ቤተ ክርስቲያናዊ ስርዓቱ ለሐሎ ኮን ክልነ ወልብል ዕላማ ነይሩ ሳልስቱም ተመሳሳል بالሆነ መልኩ በዝማሬ ነይሩ በስብከት ነይሩ በገልግ መንፈሳው بالሆነ ስርዓቱ ነይሩ ምናልባት ለኻልኦት ሰባት ለተወሰነ ትምህርት ክል ነገር ዶ ትህልዋ ከማል ተላዓለ ማለት ስለዚህ አውል ነበረ ድኻም በሙሉ አውል ነበረ ጻዕር በሙሉ አውል ነበረ ምድላዋት በሙሉ بناينا كيخونك تحازلنا ندليو ببيت كريستيان تل تحازلنا مالتي معناته نبيت كريستيان مدلواتنا نبيت كريستيان اغلغلوت نا نبيت كريستيان دمقتي نيرو تشايتو لنبر ነገር ሰናይ ነይሩ ዘይሪ መስከ
ቤተክርስቲያን አትተወከቶ የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን በደሙ ሞቶ የአምላካችንን ቤት ግንባ ያስመስልተው ይኸው ክርስትና ይሄዳል ሕይወት ይኸው ክርስትና ይሄዳል ሕይወት ቤተክርስቲያን አይካመሰብ ይኸው ክርስትና ይሄዳል ሕይወት ይኸው ክርስትና ይሄዳል ሕይወት የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ አምላካችንን ቤት አንተውን ከቶ ጠላት ዲያብሎስ ግንባ ያስመስት ይኸው ክርስትና ይሄዳል ሕይወት ይኸው ክርስትና ይሄዳል ሕይወት የሰጠንን አምላክ በደሙ መስርቶ የሰጠንን ጌታ በመስቀሉ ሞቶ በመንፈሳዊ ተጀሚሩ በመንፈሳዊ ተወደአ መርዓይ ነይሩ በጣም ደስ ይብል ቀልኹም ሰሓውኩም ነገር ከታይ ነይሩ ፍልይ ዝበለ ምናልባት ተሓስብ ኢኻ በረከቶም ምእንታን ክበፅሐኒ ብፁዕ ኣቦና እከለ ተልመፁ የንታ ገለ ተልመፁ እከለ ተልመፁ ትብል ኢኻ ተሓስብ ኢኻ ብልሓሰብካዮ መጠንና ልክዕ ብዙሕ ግዜ ኣይኮነልኻ ልተለመደ ነገር ኣይኮነ ለምሳሌ ክልተ ሰለስተ ክመፁ እዮም ኢልካ ተሓሲብካ ሓደ ይመፀልካ እሞ ሓደ ተመፅኡ ኢልካ ደስተኛ ኢኻ ትኾን መጋጣሚ ኮይና ዋና ቶም ልነገርናዮም ኣቦታት ቶም ፃውዒት ዝቐረቦም ኣቦታት እሳቶም እዮም እሳቶም ለለ ኩሎም መፅኦም ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ለገርም ነገር እዩ ካብዚ ፍልይ ብልበለ መልክዑ ግን ኣቦታትና ለኣየ ፍሉይ ክስተት ነይሩ ዕለቱ ቀዳሚ እዩ ክብረ በዓል ስለዝነበረ ኮይኑ ይኾነ ወይ መኻሊእ ነገር ስለዝኾነ ይኾነ ግን ምን ያህል ካብ ለለው ክብርና ልዕልና ላባና ደቆም ለምኽባር ስርዓተ ተክሊል ለምፍጻም ለለዎም ድሌትና ባህጊ ብጣዕሚ ዓብይ ምዃኑ ልተረዳእ ኩሉ እዩ ስለዚ ትሕትንኦም ልደቆም ለለዎም ፍቕሪ ለቤተ ክርስቲያኖም ለለዎም ኣቦነት ማነ ልተምሃር ኩሉ ዓብይ ነገር ነይሩ ካብ ኣቦታት ማለት እዩ ካብ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ጀሚሩ ብፁዕ ኣቡነ አረጋዊ ካብ ኣክሱም እዮም መፅኦም ሽዑ 4 ሰዓት ለይቲ እዮም መብዛእት እዮም ለታ መርሃ ግብር ሳልታ ፕሮግራም ሳልታ መርዓሳ ብቻ ልክብሉ ማለት እዩ ካልኦት ቦታትና ተመሳሳሊ ብልኾነ መልኩ ገለገሊኦም ኣብ ድርኦም ልተነገሮም እዮም ኣብ ድርኡ ልሰምዑ እዮም ገለገሊኦም ብጣዕሚ ሓፂር ግዜ እንትን ልተባሃሉ እዮምና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ይዘልአየ ዓብይ ነገር ነይሩ ለአና ለሁላትና በሐፈሻ ማለት ተመሳሳሊ
ቦታትና ካህናት ለነበሩም እትና ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ለመጀመሪያ ጊዜ ሆሞ አይነት ስርዓት ካበታታት ይጀምሩ ካፋሊ ነገር ተፈጽሞ እዚ ላየ በጣም ለደነቀኒ ለተጸበይው ነገር ነው ሐዱሽ ነገር ወሪዩ ይፈልቲ አፈጻጽሞ ተገበረ ነገር በጣም ሰናይል ባህል ነገር ነው አህዋታት ዘማሪያን አገልገልቲ ካልተፈላሊ ድባራት ይመጽም ካልተፈላሊ ድባራት ታኪዮም የምንተንገረም እዚ ክስተትዩ ኮይኑ ላና ድንይቁና ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን የህይወትን ሰልፎች አለፍ በስጋራ ተጽፏል በልቤ የሚካኤል ስራ ይበራል በልቤ إنه حدا خوينهم بسرعة تكليل عصبي تقبلهم أبيت ميكائيل كابات خدينهم أكليل كتدفوا هيوتهم كلملم نفغري كتسموا بل سمع كاهن أزم باللبخا ملغتي تقبل ناي سمايا بوخا عبيخا خصبيسخا أبقدمي فتاري وانجيل نازراخا حليخا بخبري أصدي بلا بعد تخيدانخا أبقدم أملاخ إيخا زمحلخا نفسخا يا معرفنا هيوتخا لسات راحيا تبل مساخا فتصوم كي خفا أمبرا بخبري سقاك بزح فتصوم زي زاري لسا أيامو نهيوتخا علم فتوا أفكرا أنقساز العالم مرحيا بتبب ناب صدقي قودنا سارا كتخون لخا بعلت لبونا سمعني يا أصدى تلال كبروم كاسا بيت كريستيان خوني أكال ناي كريستوس أخبري أكال خي زل عالم كحقوس فقري تلابيس خي أصدى خونيو ويتا ينابل خي لبو حرسيو بدنقلنا تانيحهم بالتكليل نزمرعو انت أيو تسرعت بيت كريستيان روحو أخن تأيو زياد صبغت رئيسيا مخنياتو عاوز يجي زي الساعة دي شيء لو بهينا نجار اليوم عبيت كريستيان للو سبت عم لو بهيو نجار اليوم بس دينجلنا هل تتحاجة مالته زماننا نشتي أشجاري جزينا جزي لولو تسب أو جزينا للو سب نشتي بتعمل أشجاري حتى لما النجار عم تعنت ولا جلسنا يلنا برنا بيت كريستيان دينجلنا وهي وتقوم هم بلين عينكم حلو يعني جن دينجلنا محلاو لمنفسه سبتش أي مسلوب زماننا دينجلنا محلاو لدياقون بتش أي مسلوب دنقلنا محلاو لكل أي مسلم دنقلنا محلاو لكل كريستيان لكل سبيل ملكت لكل سب دنقلنو حليو كسان أكثر نيو كسا حدر بالتفل على ملكعو نرأيه بزي دنقلنا ليه حلي سب لا بقى بتشك عتكلو للو تشجرت عيو دنقلنو حليو لا موسو وك عتكلو للو صبغنا تعيو لبلا نجار تنام جمريا قيدي هم بيت كريستيان تمرتي بسجالب بنفس الرؤيمو دنقلنا وهيوت منفساوي هيوتيو وينا منفساوي جبرنا تجباري لنا إن نسوه كوسر لجبوا نجار تنام جمرة حدث بدنجلنا موسوق في السم كله بتكليل موسوق في السم أكليل تدفع له بيت كريستيان تايو شلماتي دموزي واقوي
نامتاي واقوي كساب حزي سجاوي صورخا مالت زموت للبها الحاتيات عشنيفخا امبي لزموت امبي لمنزرنا إلخا بدنجلنا سلسناخا إلى أكليل تجبروا لهم سلي إيه أبي كبر إيه مجمرة مسحف قدوس كنا جر كلو نبي إجابير لولا قال إيساياس الليلوم ولا اللي يقولوا لسناء أكوي ولا أكويني سناء الليلوم لا اللي يقولوا لبرهان سلمته ولا سلمتني برهانه لسلمات برهان لولو ويلوم لسلمات لبرهان لا سلمات لولو ويلوم إيه لتسلمات سي برهان يلولو مالتي لتبرهان لا سلمات يلولو سوات ويلوم إيه نتسناء حماق يلولو نتحماق لا سناء يلولو سوات ويلوم تاي مالتي أبجيزينا دنجلنا هيوت حليهم للنور سوات عند فارنة يلقصروا كسب حزي تايلا جبرت أنا هيلبال كسب حزي تايلا جبرت أنا هيلبال لأنه على شيء مقوي وهاو مالت تاخوين خمالتي شق كسب حزي دنجلنا خي حلي خدس أنا تاخوين غير دنجل خوين يجرم تسوي مالت دنجلنا حليها سلسلة أنا حتس بتعم تجرم ويل تسبس يجرم أي تأمني دنجلي تايلو لخونا سبس أي أمني دنجلي الخام وقع هم بيت كريستيان وقال جبا نجار أي خوني مخنياتوس زموت الشنيفة أي الخام النجار سل الخونا مالتي لصور الشنيفة أي يوتصدق جنزب غير هم مالت وداسي كنت سل الخونا لو مالت بغالي بالا غالي رسنا كين شجر كين حلف من علات مستلت أي خيو سلازي دنجلنا مجمرة جنزب كبر خلنيو بيت كريستيان أكليل تدفع له مالتي زود تدفع له زي لنسه النوي كبروي سو نا دنجلنا هيوت نا قدسنا هيوت بدنجلنا موسو فتسيمو مالتاي مالتي مسقدسنو لابغزو اتينيو مالتي سو እግዚአብሔር ለለዎ موسو ይልሆን ለለ ድንግልና እንድሕር ገንዘብ ለይውሉ ተኮይን ለለ خلاي አማራጽ ነው ብዙ ሰብታይ ድንግልና እኮ ይብለይ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ኩምር አይብለይ ይሉ ድንግልና ለይውሉ ኮን ኸሊ ድንግልና ለይብላ ኮን ኸሊ ግን በቤተክርስቲያን موسو አክትፍጽም ትኸሊ ቤተክርስቲያን ደናግል ለሆኑ ሰባት ብቻ እዮም አብ ቤተክርስቲያን موسوም ክፍጽሙ ለለዎም አይትብሊ ደናግል ለሆኑ ሰባት አብ ቤተክርስቲያን موسوም ክፍጽሙ ከልኒዮ በመታይ በተክሊ ደናግል ለሆኑ ሰባት ለለ ንስሐ አትዮም بسرعة ما أسبان بسجانا دمو أبيت كريستيان قابتشو موسوهم كفصوم كخلني يوم طول مالتي حاتيات صريحة يمو قبل حاتيات كوسخ كوي بحال حدا جزي تجاجي يمو سلازي كابحز قابتشاي كقدوسه يبلي كوي بحال هيوتي كقدوسه يبلي بحال حدا جزي تجاجي سلاز نساياتي حدا جزي تجاجي نساياتي لا بيت كريستيان تمثل بيت كريستيان موسوعة بسجانا دمو تقبلوا مالتي تفصمل سرعة تكناونه سلازي كون لقبو نجار زي تايل كون يجورو زتيلنا قدوس لكون يجورو ببيت كريستيان كون كله إجابير لكله يلقبل مفكريت أو سولومون أب مسحفة مكوي معرفة 4 تايل بل بسلستل تجمد يبت أسيبل بسواي بسبيتنا بإجابير مالتي بسلستيوم من دحر تجميدو حدث أي بتأسي تحدارس بسلستيوم تتجميدو أي بتأسي بسلست ديو لخوانا نجر النب بخلته كون كله ويبتأس ويفتح بسلست جن أي فتح إلى أي بتأسي له لسه أنا أي خون الله مالتي سلسي إجابير أو كون خلني وبيت كريستيان أو كون خل لمس أنا وسان أيو مالتي لو جزء كأتي كلوس بينهم أي أتي مجلس كريستوس يملا جزء ولا أتي كريستوس حيزهم يملا أتي لله أو جزءهم السو لا أدس كبل كله لكريستوس يدس لبلله السالو دس كتب له كلا لكريستوس لي أسال دس لبلله مالتي معناته منقوم حدا لجورم سلا لله كريستوس مالتي بمنتاي بسجانا دم بس حسب جنا بس ساعات زي بسجانا دم قابتشو موسو كفت ما يدل قالوا لخبره يمسلو لفرحه يمسلو فريحه بقى هم بيت كريستيان لمخاري بيت كريستيان هم يتبلي نقرب لفرح عملاق كوي بالله نحنا تفرح بيت كريستيان كوي بالله لفرح سجانا دم كوي لي مستيرو اللي خفتلنا الجلسلنا هيوتنا لحدث بيت كريستياننا هيوت قويت ايدلنا اذا سلا لقنا بدنجلنا موسو كفصم كخلني ማለት ለምሳሌ አንቱ ጓል ወይ ሓደ ወዲ ድንግል ከይጸንሐ موسو እንድሕር ፈጺሙ በርግጠኝነት ድንግልኑ ሐልዩ ምስለ አተወሰ ማዕረ ይመጽ ቅድመ ሓዳሩ ድንግል ለይጸንሐ ቅድመ ሓዳሩ ለይተአመነሲ ሕዝስ ክእመን ይኽእል ዶ ልብል ጥርጥረ ይህሉ አይዶ አው ለተመሳሳለ ቅድመ ሓዳራ ለይተአመነት ጸኒሐሲ ሕዝኸ ክትእመን ትኽእል ዶ ድንግል ይኾነቲ ለላ ልብል መንፈስ ይህል ይዶ خلتيهم دناقل خوينهم كسانحو كلهم للو متأممان لبيل ختملقاتي بسقاو عينك كنريو كلام بتعميهم للتأمامنوا مالتي أو خلتيهم دنقلنا وهي وتليها اللي يخ تمساسال بالغنا مالكو لو من هم يجيرك عمنو يخل لبل ترطرنا منفسي الماز أو خلتيهم تمساسال بالغنا مالكو دنقلنا من دحر لي حاليهم صانيهم ركابي سقا فصيمو مالتي لو حدار كاتي كلو تاي مو حدش نجر اني يلوم يملام
ምክንያቱ ሓዳር ካብ ልፍጸመሉ ምክንያታት ሓደ ታይዲዩ ካብ ጠንቅ ዝሙት ወይ ካብ ጾር ልምድሓን ለይ ልምፍዋስ ለይ ስለዚ ከግኒዎ ልኽእል ሓድሽ ነገር የለይ ማለት ምንም እንትን ልገብርዎ ነገር የብሎም ያፍቲ ህይወትሱ ልተለመደ እዩ ልኾነ እንትን ልተፈለየ ነገር የለይ ማለት ታይሞን እዩ ሓድሽ ነገር የለይ ብዙሕ ግዜ እኮ ደናግል ለይኾኑ ሰባት ሓዳሩን ብጣዕሚ ሓዳር ለይ ምግባር ልነውሐሉ ዘመን ልምታይ ይመስለኪ ታይ ሓድሽ ነገር ነይዲ ምንም ሓድሽ ነገር የለይ ስለዚ ህምልማድ ኮይኑ ይቕጽል ሞ ኣብ ሓዳር ለለ ቀውስ ኮይኑ ይቕጽል ማለት ኣብ ማሕበረሰብና ለለ ተመሳሳሊ ብልኾነ መልክዑ ድንግል እኮ ይኾነት ድንግል እኮ ይኾነ ይክብል ከሎ ማሕበረሰብና ልኡ ለለዎ ተኣማንነት ሓደ ክኾነ ይኽእል ሰብ በልተኻሎ መጠን ድንግልናዊ ህይወቱ ሓልዩ ላመውስዎ ከኣት ትኽእል ነይሩ ሓደ ግዜ እኮ ግርም ይብለክ እዩ ታኾይኑ ይባሰብ ተክሊል ወይ ብና ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መውስኡ ለይፍጽም ክተኣማመን ዲ ለይደልሉ ኮይኑ እግዚአብሔር ዲ ላው ገዙ ከኣትዮ ለይደሉ ኮይኑ ወይም እግዚአብሔራው ክኾን ዲ ለይደሉ ኮይኑ ታዩ ምክንያቱ አይርደክ ወይ ጓይላ ስለልና ፈቀድዩ खाली ነገር ስለለ አይርደክ እኮ خبيد ነገር ሓዳር ዘለዓለማዊ ክሳብ መወዳእታ ልቕጽል እዩ ንእግዚአብሔር ዕላማ እዩ ሓዳር ጀማሪው እግዚአብሔር እዩ መጀመሪው ኣብ ምድሪ ይኾን ኣብ ገነት እዩ ጀማሪው እግዚአብሔር ስለልኾነ ሓዳር ሕሊፍ ኻልውሃብ ለእግዚአብሔር እዩ ልባ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 126 ታይሉ ገዛ እግዚአብሔር ተዘይ ሰሪሕዎ ሰራሕተኛታት ብከንቱ ይለፍዑ ይደኽሙ ኢሉ ሓዳር ልሰርሖ እግዚአብሔር ለይውሉ ሓዳር ይፈርስ አይጸንዒ ገዛና ልሰርሖሲ ሰቢል መስለና ኣብ ሓደ ገዛ ሁከት ይበዝሕ ኻሊ ነገር ይበዝሕ ልምታይ እግዚአብሔር ለይሰርሖ ሓዳር ስለልኾነ እግዚአብሔር ለይውሉ ሓዳር ስለልኾነ ብስጋና ደሙ በተክሊል ለይተኣሰረ ሓዳር ስለልኾነ ማለት ስለዚ ሓዳርና እግዚአብሔር ልሰርሖ ሓዳር ክኾን ክኽእል እግዚአብሔር ለይሰርሖ ገዛ ግን ሰራሕተኛታት ብከንቱ ታይብሉ ይደኽሙ ኢሉ ስለዚ መናእሰይ በተለይ ብልተፈለየ መልክዑ ኣብዚ ክገብርዎ ልግባኦም ነገር ታዩ አነ መውስቦ ይክገብሩ ልደሊ በቤተ ክርስቲያን ግን እኮ ኃጢያት ነኝ ግን እኮ ድንግል ይኾንኩኝ ግን እኮ ዝገይረየ ግን እኮ አመንዚረየ ዝሙት ፈጺመ እየ ይሰክርየ እዚ ይገብርየ እወት ገብርየ ኻእወት ገብርየ እሞት አይ ይገብር ልግባው ነገር እዚ ስለልገበርና እንገብሩ ልግባው ነገር ለቤተ ክርስቲያን እንመጽእ ንስሐና አቱ በዚ ጉዳይሱ ንስሐና እንፈጽም ዋ ተመሊሰ ተወደቅኹ ከተመሊሰ ላብዚ ህይወት እሱ እንደ ይክምለሱ ሞሃም ይገይር ኢልብለካ አሰብ وتمليس اللي خان دحر تحسس وينخا وتأتي لمدة تمليس لا حماق نجار كأتي يلا حسوس إجابير حجزن إجابير يعني تمليس لا فتي وتس أيود اللي يبل لمدة لو حدار لا أتي لسي هيوتي كاستخاخلية كيبلس لو حدار لا أتي تمليس لا وتأتي وخيولك بتعمل خبيدي تلازي أحواتنا حد بز نجارزي كسوقي ولا مي بس حسب لو حدار قد متاوي يم لازم هم مخار مسوي سلالة نجاجر نازي نجير خيول يسمع سوي لكن متعمل سوي نو لازم ما خبرني إذا ما أنت نجبرني ولا كسر مالتينا إذا سناي نجاري تندخ متات عن طول والرما تلك على اللو سنايو تلي خوينو جن تاين فتر لنا مسيل كم تولدي قدوس سدرا قدوس بيتسب نفتر لنا بيتسب መንግስት ለለመርሖዩ ቤተሰብ ሀገር ለኾኑ ቤተሰብ ኻሊ ነገር ለኾኑ ለተቀደሰ ቤተሰብ ይልያዩ ማለት የማሀገር ስነ ስርዓት ለለው ቤተሰብ ይልያዩ የማሀገር ምፍታህ ኻሊ ለባህል ነገር ለይውሉ ቤተሰብ ይልያዩ የማሀገር ማለት የማዓድለሱ ይልይናዩ እዝን ዳር ለሌና ተቆይኑ መውሽወና ክፍጸም ልግቦ ብምታይ ብል ተቀደሰ መንገዲ ሓደ ጊዜ በጣም ለቸገር ነገር ለክፋት ሁዲዮም ሓዳር ለገብሩ ለለው ትውልዮም ሰዋት ለለነ لمن تعيهم بزل يتجوروا همز تقعد لقرب الخي سند لقرب الخي دردر لقرب الخي مخنيات لمن فتح يوم باي حدار لجبر له لكتولي إلى جدتك سلزي زوم مخنياتات السوم كوج جدو خلنيو آمين خلافت حدار السوق سامور دار لمسنا عندي لقيتوكو لازم ما نسأل زي تلغون سنايو حدار كتأت خلها كمي تفرحني ركادو مساعد خيها كمي تأنيكا يتفلتوا عالم مندي ليتفلت هيوتي مجمريا نابين خا هيوتي قاتنبر نيرخا ازغن نابين خا كيخونسي خالي هيوت خلت تسو خوين قاتنبرلو هيوتي ስለዚህ ስጋት ክሎካ ህመ ይሆን ልብል ነገር ክሎካ ኸይ ቀድሚው እንፈልጦልናና በቲኦሪ ዳህር ትፈልጦ ግን በተግባሪኻ ትፈልጦ ስለዚህ ገና አይና ሐደሽቲና ናልተወሰነ ጊዜ ናልተወሰነ ዋርህ እንትን ይለለና ብዙሕ ታሽሙ ለኸደ አይኾነይ ገና ለትልዓበይ ነገር ልቀጻልክ ንኸዶይና ክሳብ ሕዚ ግን ልኸብድ ነገር ይኾነ ለካ
حدار همزي يصبق مخانونا قليل مخان تلفلط نيره نشتي دونغي يبلو خوندو ማለት ስለዚህ ዶንጊና ከይንኾን እኳ እብልለኹ ዶም በዘጋጣሚ ቅድም ሐዘለ حدار غورو بمال يلفلط نيره حز حدار غورو لمالله ብዙሕ ምክንያታትና ሐሳባትን ነው ማለት ስለዚህ حدار غير خديخي غيرخي ገናይ حدار غيري እሺ ክንደየና ይጽበቁነቱስ አስተማርካዩ ነኻ ማለት ይፋዝ ሐጻር ጊዜ هو ታይዲዩ حدار لجبر نجر لك قللخا ملك خالك يرجف جزي خالك يخد عدم خالك يخد إيكونومي خالي لك تنكر قال يخوني حدار لجبر إجابير لمخبار سنايت ولدي لمقراص تمساسالي قدلت خال لمملا لمرددا إذا يومنا للمساسلو قديات يوم حدار لجبر له مسارته ومخنات بزح جزء سب حدار لحسن أدمي كوي خد له جزء كو دفيو يلبل جزء كيدف بتشا الخاجن لو حدار يأتي لخونا نجر بتشا لمئة الخاجن لو حدار يأتي حدار لقطه بدليتنا بسناي نجريو فقاديو لقطه ስለዚህ ሰናይ ነገራቱ በሙሉ እንዩ ቲ እግዚአብሔር ለመረደዳ አልበሎ ጉድለታት ነይሮምና ቶም ጉድለታት ኻምሽ ፍፋን ሐምለሎ متحسساو فقرو እግዚአብሔራዊ ክብሩ ላሰፍሐና ለዓቤ ስለልኸድ እግዚአብሔር ይመስገን ክሳብ ሐዘ ሰናይ ነው ለቀጻሊ በጸሎትኩም ሐገዞና ርዱኡና ሰናይ ልኮነልና ጅማሬና ከሆነስ ፍጻሜና ለከጸብቀው ማለት ጽቦ حدارنا نا فقرنا እግዚአብሔር ከባረኸና ታይክን ገብር ነይናት ፍቅር ዓርስኻ ሕሊፍኻ ማሃብዩ ይልናይና መጀመሪያ ዓርስና ለእግዚአብሔር ሕሊፍኻ ማሃብ ሰናይ ነገር እዩ ኣብ እግዚአብሔር ሲ ምእማን ማለት ኣብ እግዚአብሔር ምእማን በጣም ሰናይ ነገር እዩ ድሓር እግዚአብሔር ልባረኸልና እግዚአብሔር ልቅድሰልና ንሕና ንሰርሖ ንሕና ንገብሮ ነገር ለተሉ ንሕና ስለ ሓዳር ጽቡቅ ርዲኢትና ፍልጠቱ ክህልወና ክኽእልን እዩ መንነቱ ክንርድኦ ክንኽእልን ኢና ቤተ ክርስቲያናዊ ትምህርቱ ታዩ ኻሊ ነገሩ ታዩ ልብል ነገር ክንፈልጦ ክንኽእል ነይና ኻሊ ምስ ኢኮኖሚካሊ ዓርስኻ ትኽእለሉ መንገዱ ኮን ክኽእል ነይው ኣብዚ ብዙሕ ስንፈት ተለይህልውና ጽቡቕ ማለት ዓርሱ ልኽእለሉ ደረጃ ዓርሱ ልኽእለሉ ዓቕሚ ሰብ ተልበጽሕ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ቅድሚኡ ለሎ ግዜ ሰዓቲ ተሓጋዚ እዩ ሕዚ ግን ሓጋዚ ልኾነሉ ሰዓት እዩ ልባዕሉ ጥራሕ ይኾን ለኻሊ ኢለ ክኾነሉ ክተርፈሉ ልግበአሉ ጊዜ እዩ ማለት እዩ እቲ ጊዜ እሱ ልበጽሐሉ ሰዓት ክኾን ክኽእል ነይው ኻሊ ኣእምሮአዊ ዕቤት ሰብ ኣእምሮአዊ ዕቤት ክህልዎ ክኽእል ነይው ፍልጠት ኻሊ ልበልናዮ ነገራት ተሓሳስባ ልበልናዮ ነገራት ዕቤቱ ክህልዎ ክእል ነይው እዚኦም ተለዮም ላፍቲ ህይወቱሱ ምናልባት ክእቶ ክእል እዩ ምስ ኣምላክ ፍቃድ ስለዚ ና ለእግዚአብሔር ዓርስኻ ኣሕሊፍኻ መሃብ እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ምምላእ ህይወትኻ በቃል እግዚአብሔር ምህናጽ በጣም ሰናይ ነገር እዩ ልብል ጉዳይ ነይኒ ፍልጠቱ ግን ክልኽእል ነው ምእማን ብቻ ከሆነሲ አው ዙሪያ ለሎ ኸይድታት መፍላጥና ምርዳ ጽቡቕ እዩ ብዙሕ ጊዜ ፍልጠቱ ክብል ከለኹ ታዩ ሰባት ለሓዳር እንምዝኖ በፊልም እዩ ብዙሕ ሰብ ሓዳር ፊልም ይመስሎ ነው ሓዳር ፊልም ይሆን ካወጻ ሓዳር ፊልም ለመስሎ በምንታይ መንገድ ነው ይተልኺ አ ፊልም ለራእዮም ነገራት ብሙሎም አ ሓዳሩ ለህምለሎ ገይሩ ያስዩም ለገም አ ፊልም ለራእያ ሶፋሲ ይብገዙ ለክተለ ማለት አፊልም ለራእያ አልጋስ አብገዙ ለክተል አፊልም ለራእያ ለሆነት ኸይድስ አብገዙ ለእንትን ትገብር ማለት ስለዚህ እሶም ዱባይ ላኸዱ ተሪዮም ዱባይ ማክኸድ ክኽእልነ ይልሐሰብ ሰማ ስለዚህ በጣም ብዙ ጉዳያትና ይቦላሸለው ኖ ሓዳር ፊልም ይሆነ ሓዳር አመሬት ለሎ መድሬት ለዓረፈ ህይወት ይኻሊ ህይወት ንሕና ኻልወቲና አሳቶም ኻልወቲ ስለዚህ ሓዳር ፊልም ይሆነ ማለት يقولنا بعلت جزا خاون أو زي لزي تركبت فقرخان أخروت كان استقلت الله بس حجزي أب منفساوي خيرتها همزة عينة نجار لتلمذ أي مثلاً نيو جن بزح همزي فقر مجلاسس أقباب للو نجار ويمسبق نجار وقينو اللي يسمو عصابة نيجن لعبنت سارة لأبراهام قويتاي تقولونيها أبراهام تمساسال بالخانة ملكعو لسارة للو فقر اللي بجلس كله بيتي لا يسوعني كان مجمرة كأدم كنت سوى كلنا لا هيوتي يبلاني رو مالتي بخالي أبعلا هيوان مالت
እመሕያዋን ማለት ስም ከውፃ ከሎ ከውፀላ ከሎ ሴት ይልዋ ሴት ማለት ታይ ማለት ዓብይ ትርጉም ነው አጽምታ ካብ አጽማይ ስጋ አለለ ካብ ስጋይ ማለት አካለ ይሉላሉ ህይወተይ ይሉላሉ ማለት በኻሊ ባህላ ስለዚህ እዝል ተለመደ በቅዱሳት መጻሕፍት መንጽር ክንሪዮ ከለና ለተለመደ ኸይድ ስለዚህ አነ ለአሚነይ ለተፈለየ ክብር ነኝ ለባሚያ መንፈሳዊት ሰብያ አተሐሳስባ ኻሊ ነገራ ለመንፈሳዊ አገልጋሊ ሰብ በጣም ለሙቺ ህይወት ነዋ ስለዚህ እግዚአብሔር ለአኽል መሰል ሰብ ስለላሃበኒ ስሙ ይኽበር ይመስገን አዳርና እግዚአብሔር ይባርኮ አብ ህይወት ዘመናይ ሁሉ ሰሰናዩ ለአኺል ከገጥመኪ ለኻለን ሁሉ ነገር በሙሉ ከገብርየ እግዚአብሔር ብርትዑ ጥንካሩ ያሃበኒ ላየም ስለዚህም ሁሉ ጊዜ ሉሎ እግዚአብሔር በህይወትና ውሽጢ ነጊሱ ክሳም ወዳታ ጸኒዕና ነብረሉ ዘመን ይግበረልና ፈትወክ ይኽብረለይ በጣም ደስ ይል ንኩልና ደቂ አንስትዮ ከማኻ ዓይነት ሰብኣይ ያሃበና نحن ون بسم بيتسب فقرشوا عدمن طعنان يهاوكم اخير كان ناس لازم تاخدما يخبرلنا ابز حز زلخم غيزي غانا ايكم حدشت مرعتكم نيكم وليدكم زميدكم نريكم يغبرنا اب شوع ساعتون متينا كنكونيكم هنا امين يخبرلي እዚ ፕሮግራምና ከመይ ፈቲኻይዶ ታይ ጽቡቕ ነገር ነይዎ ኣብ ዝምስረት ጽኑዕ ሓዳር ታይ ኣስተዋጽኦ ነይዎ ዶ ሓሳብካ ርእይቶ ካስተሃብና ብጣዕሚ ሰናይ ነገር እዩ ምናልባት ሰብ ክትቀመሉ ልኽእል ህይወት ዶ ይህሉ ወይ ልኻትኩም መጸውዒኹም በዚ መልክዑ ልክንነጋገር ስለ ቃል አምላኽ ስለ ፍቅሪ ልክንነጋገር ስለ ልጸዋዕኹምኒ ቲቢኤስ ሚዲያ እና ፍቅሪ ሾው يخبرلي بزغاطامي همز عينت مرها ግብርታት همز عينت መደባት ነላውም በጣም ሰናይ ነገር እዩ ክበረታታ አልግቦ ነገር እዩ ምክንያቱም ማህበረሰብ ለቅረጽ በሐዳር ይላውልና ነርና አይና አንቶ ማህበረሰብ ለቅረጽ በሰናይ ፍቅር እዩ ማህበረሰብ ለቅረጽ በመንፈሳዊ ተቋማት እዩ ወይም በአብያተ ክርስቲያናት እዩ በመንፈሳውያን ህብረት እዩ ከቅረጽ ለኽልሞ እዚ ነገር እዚ ለከይርሳ እዚ ነገር እዚ ሰናይ ትውልድ ልክሊ ለተቀደሰ ሐዳር ለተቀደሰ ማህበረሰብ ልክሊ همز عينت مدوات مزجاوكم كتمسجانو يجبأكم يخبرلنا نحن مباركس فتوات بيتسب فقري شو مس ممهر دياقون كورم كاسا زنورنا فوليت أنحت زي مسل نيرو تماهركم ولو بزح نجارات وسيدكم تدنيكم كتكونوا تسفان جبر أو زي فالما يزخوانا مدلاوي لايك سبسكرايب شير ناقوركم ناو كله أبات وحلنا نعيون هناتيري تخم أكافلني أمزي معرقرق لك أرو زجورتني بهلاون زمناون الواسات مكليت ديكوريا مكليت ديكور أو قدام ويانا قطري 109 بلوك ح ياتركب كساب أو كتصالي بخالي مدام نرخب سلام نسيب الخم تحابسنا بزين مرعا دبرة قيمنا وقورعا بيت كريستيانكم تفاسها بتخليلكم منه وبارها نسيب الخوم ولدكم يرينا داقم كريستنا أبنا هيود مزقب عملاق حسابنا برهانكم برهاننا بزيحة معلتي ما أنت ولدتا أبتا كوتا ليتي أبراهام سارة من دوارك من قدسة يعرفنا قدسنا وكان هذا قدنا ترحيو بسقاو الشاخ دوارك من قدسة ولما أخذنا ترحيو دكنا أو تماريام أطر ماريام بارخنا قدسنا